Uy, tribale! Tribale! Ayun, tinatakbo na! Tinakbo na! Wow! Pwede ma-interview! Ay, tanigi ito, makatakbo eh! Naku po! Para sobrang luwag ano? Ay, grabe! Wow! Ayan, yan! Ay! Kasi manipis ang light. Oo! Nalalay. Ay, sobrang luwag eh! Yan! 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 Oop! Wag! Wag! Yan! Kingfish! Airbig! 2 digit! Sureball with that! Ay, naistorbo pa siya eh, madami! Natutulog eh! Sana yung bludger! Bludger! Times 2! Yes! Yes! For the champion! Ayan na! Alright! Ah, galingan niyo dyan! Oh! Nagagalit na tuloy yung agat! Grabe! Yan! Lapit na! Uy, bigay mo na yung tribale! Ako siya doon angat niya. Yan! Galing! Galing ng ano, laban. Meron na si Doc Fish. Tribali for the win. For the win. 4,300, yes! 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 Oh, yan na, maputi. Ay, tribali nga! Tribali nga! Dok! Buntot na lang, Dok! Dok! Please! Yes! 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 Yes!